he llamado el tema de hoy, aún estamos en guerra. I've called today's topic as We're Still in War. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 10, por favor, Let's go to 2 of Corinthians chapter 10, verso 4. verse 4. Vamos a estar allí revisando algún pasaje de la palabra del Señor. We're going to be checking some passages from the Word of the Lord. 2 de Corintios capítulo 10, verso 4 y 5. 2 of Corinthians chapter 10, verse 4 and 5. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Hemos dicho en este lugar muchas veces We have told in this place many times que lo que los cristianos hacemos o dejamos de hacer en el culto that what us Christians do or we stop doing on the service, tiene mucho que ver en cómo interpretamos la Biblia. it has a lot to do in the way we interpret the Bible. La forma en que nos conducimos The way we conduct ourselves, tiene que ver en cómo interpretamos la Biblia. it has to do in the way we interpret the Bible. La forma en que cantamos, adoramos o hacemos el culto And the way we sing, we praise, or we do the service es dependiendo de cómo entendemos la Biblia. is dependent on how we understand the Bible. Hay gente que canta There's people who sing para decirle al Espíritu Santo que venga. to tell the Holy Spirit to come. Nosotros creemos que Él vive en nosotros. We believe that He lives within us. Lamentablemente, el hombre Unfortunately, man, el hombre cristiano, Christian man, tiene la tendencia a mostrarse frente a la gente. has the tendency to show off in front of the people. Y para eso inventamos And for that, we invented algunas supuestas revelaciones some supposed revelations o algunos supuestos pensamientos or some supposed thoughts que nos hace diferente a los demás, that makes us all different from the rest, que nos muestra más profundos, that show us to be more profound, más espirituales. more spiritual. Pero lamentablemente, But unfortunately, muchas de esas ideas a lot of those ideas no están en la Biblia, are not in the Bible, no en una Biblia bien interpretada. not in a Bible well interpreted. Cada tanto tiempo la iglesia entra como en modas. From time to time, the church got into fashions, into modism. Cada tanto tiempo la iglesia inventa From time to time, the church invents alguna nueva doctrina. some kind of new doctrine. Por ejemplo, For example, durante muchos años through many years, se habló de maldición generacional. there was this topic called the generational curse. Durante muchos años Through many years, se enseñó it was taught que los cristianos debían ser liberados de estas maldiciones. that Christians must be free from these curses. Eso no tiene apoyo bíblico, That has not a biblical support. pero repetimos eso muchas veces But we repeat this so many times porque era novedoso. because it was something new. En otro tiempo Before, se enseñó it was taught que los cristianos debíamos hacer pactos con Dios. that Christians must do pacts with God. Y todo el mundo corría a la iglesia a hacer pactos. And everybody ran to the church to make pacts. Y habían frases cliché. And there was cliche phrases, Mientras más grande sea tu pacto, the bigger your pact is, más grande será la bendición. the bigger your blessing will be. Eso no está en la Biblia. That's not in the Bible. En una Biblia bien interpretada eso no es correcto. In a well-interpreted Bible, that is not correct. Durante mucho tiempo Through many years, se ha enseñado guerra espiritual. it was taught that there was some kind of spiritual war. Y nos han dicho And they have told us que el cristiano está en guerra con el diablo that Christian is in a war against the devil, y que debemos salir por las ciudades and that we must go through the cities reprendiendo al demonio, rebuking the devil, echando aceite ungido
place anoint oil en nuestras ciudades in our cities para ganarle terreno al diablo. to win terrain from the devil. Recuerdo, I remember hace algunos años atrás, a couple years ago, un predicador bastante conocido llamado Ronnie Chávez, a preacher very well known called Ronnie Chavez de Puerto Rico. from Puerto Rico. Ellos rentaron una avioneta, They rented a helicopter, no, aeroplane, airplane, an yeah. airplane. Okay. Y llevaban mucho aceite ungido And they had a lot of anointing oil, y cruzaron Puerto Rico en forma de cruz con el avión, and they crossed Puerto Rico in the shape of a cross with the plane, derramando aceite ungido sobre Puerto Rico, dropping anointing oil over Puerto Rico porque había que derrotar las huestes del diablo. because they had to rebuke the devil. Han pasado los años, Now, many years after, parece que el diablo no se ha ido, apparently the devil has not gone yet. cada día hay más delincuencia, Apparently there's more delinquency with cada the día hay days. más tráfico de drogas, There's more drug traffic with every day. cada día hay más crímenes, There's more crimes happening, no solo en Puerto Rico, not only in Puerto Rico, sino en muchos países de but Latinoamérica. in a lot of countries in Latin America. Parece que el aceite no se había pasado de fecha Apparently the oil was expired, o algo pasó con el ungimiento de Puerto Rico. or something happened with the anointment of Puerto Rico. Y entonces cuando So then, inventamos estas filosofías, when we invent this kind of philosophies, necesitamos buscarle apoyo bíblico a estas filosofías. we need to find a biblical support for these philosophies. Y entonces comenzamos a torcer los textos And then we start to distort the biblical text. para que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. So the Bible tells you what I want to tell. Y alguien me dice, And now someone might tell me, la guerra espiritual es bíblica. the spiritual war is biblical. Pablo dice que nuestras armas son espirituales. Paul says that our weapons are spiritual. Y si Pablo habla de armas espirituales, And if Paul speaks about spiritual weapons, es porque estamos en guerra. it's because we are at war. Hace poco vi una predicadora Not too long ago, I saw a preacher que disparaba desde el altar. that she shoot from the altar. Ta, 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 ta. Traduzca eso. Eso, hermana. Porque ella le estaba disparando balas espirituales al diablo. Because she was shooting spiritual bullets to the devil. ¿Es realmente bíblico este tipo de guerra? Is this really biblical, this kind of war? ¿De eso está hablando Pablo en capítulo 10 de Corintios? Is this what Paul is talking about in chapter 10 of Corinthians? Vamos a tratar de entender lo que dice Pablo aquí. We're going to try to understand what Paul says in here. Pablo le escribió 3 cartas a los corintios. Paul wrote 3 letters to the Corinthians. Una se perdió. One got lost. Por eso tenemos solo 2 en la Biblia. That's why we only have 2 in the Bible. Y en la primera carta el apóstol Pablo And on the first letter, the Apostle Paul fue muy severo. was very severe Porque había muchos errores que se estaban cometiendo en la iglesia corintia. because there was a lot of mistakes being made on the Corinthian churches. Corintio es un puerto, es una ciudad grande. Corinthians is a huge Big city. it's a big city, yeah. Y hay varias congregaciones. And there was multiple congregations. Y estas congregaciones estaban divididas. And these congregations were divided. Habían tomado sus propias banderas. They have taken their own flags. Uno eran de Pablo, Some were from Paul, uno eran de Apolos, some were from Apollo, uno eran de Pedro some were from Peter, y otros and some others eran de Cristo. were from Christ. Yo dije que estaba mirando para sacar porque sacaba no existía. Se cree It is believed que los que decían ser de Cristo that the ones who said to be from Christ eran los judaizantes. were the Jewish. Ellos decían They were told, they told que el Mesías era su líder. that the Messiah was their leader. Y lo que enseñaba Pablo era un error. And what Paul was teaching was a mistake. Y esto provocaba And this provoked tensión dentro de la iglesia. tension within the church. Provocaba
complicaciones dentro de la iglesia, It provoked complications within the churches, divisiones dentro de la iglesia. divisions within the church. Ahora, Now, se repite un principio en esto. there's a principle being repeated on this. Cuando no tenemos argumentos bíblicos para contradecir a alguien, When we don't have a biblical argument to contradict someone, atacamos su persona. we attack their personality. Cuando ya no tenemos argumentos bíblicos para contradecir a alguien, When we no longer have a biblical support to contradict someone, empezamos a atacar la persona directamente. we start attacking the person directly. Estos judaizantes eran muy agresivos. This Jewish, they were very aggressive. Eran cristianos They were Christians que insistían that they insist que el gentil debía vivir conforme a la ley. the Gentile must come to them according to the law. Y entonces en un momento So apparently, at some point, ellos dicen they said que Pablo es un débil de carácter. that Paul is weakened on his character. No solamente que no era apóstol, Not only that he was an apostle, que era un impostor, that he also was an impostor. sino que además era débil de carácter. That he also was weakened on his character. Y cuando usted mira el capítulo 10, And when you look at chapter 10, los primeros versículos, the first verses, va a ver a Pablo diciendo esto. you're gonna see Paul saying this. Capítulo 10, verso 1, por la ternura y la bondad de Cristo, yo, Pablo, apelo a ustedes personalmente, yo mismo que, según dicen, soy tímido cuando me encuentro cara a cara con ustedes, pero atrevido cuando estoy lejos. Chapter 10, verse 1 says, by the humility and gentleness of Christ, I appeal to you. I, Paul, who am timid, then face to face with you, but bold towards you when away. Ellos decían, They said, Pablo no es capaz de decirnos a la cara estas cosas. Paul cannot just say all those things to our faces. A través de las cartas es muy valiente. Yeah, through the letters, he's very brave. A través de las cartas es muy confrontal. He is apparently very confronting on the letters, Pero en persona es tímido. but in person, he's timid. Entonces Pablo responde. So Paul responds. Verso 2. Verse 2. Les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto. I beg you that when I come, I may not have to be as bold as I expect to be towards some people who think that we live by the standards of this world. Esa parte no la leí yo, pero la leyó mi hermana, está bien. I'm sorry. Hay quienes creen There's some of you who believe que Pablo no es capaz de decir las cosas frente a frente. that Paul was not able to say things from face to face. Y entonces Pablo comienza este argumento. So Paul begins this argument. Nuestras armas no son de este mundo. Our weapons are not from this world. Nosotros no vamos a ir a discutir con ustedes ahí. We're not going to go argue with you over there. Nosotros no vamos a entrar en una disputa acalorada con ustedes. We're not going to come into a heated dispute with you guys. Nuestras armas son espirituales. Our weapons are spiritual. Pero estas armas a las que se refiere Pablo But this weapon to which Paul is referring to, no tiene nada que ver con andar expulsando demonios. they don't have anything to do with rebuking devils. Estas armas a las que se refiere Pablo This weapon to which Paul is referred to no se refiere a andar derramando aceite por las ciudades. is not referred to be spilling oil amongst the cities. Se refiere a la fortaleza It's referred to the strength que nos da la palabra del Señor. that the word of the Lord give us. Pablo está hablando de la escritura. Paul is talking about the scriptures. Pablo está hablando del evangelio. He's talking about the gospel. Es la palabra del Señor Is the word of the Lord la que parte el alma. what breaks the soul? Es la palabra del Señor Is the word of the Lord la que atraviesa los corazones. what pierces the heart? No es mi postura personal. It's not my personal posture. No es mi valentía. It's not my greatness. No es mi capacidad de hablar. It's not my capacity to talk. No son los títulos teológicos. It's not the theological titles. Es la palabra de Dios It's the word of God la que cambia vidas. what changes lives. Es la palabra de Dios It's the word of God la que convierte los corazones. what transforms the hearts. La palabra del Señor es luz en el camino. The word of the Lord is light in the ways. La palabra del The Señor word of the Lord no vuelve vacía.
does not comes back empty. Ella cumple con su propósito. The word fulfills its purpose. El alimento del creyente es la palabra de Dios. The food for the believer is the word of God. Cuando un hombre le entrega su vida a Cristo, When a man turns their lives to God, cuando una mujer le entrega su vida a Cristo, when a woman turns her life to God, siente hambre por su palabra. they feel hunger for the word. Pablo le dice a Timoteo en capítulo 3, verso 16 de su segunda carta, Paul tells Timothy on chapter 3 of his second letter, toda la escritura es inspirada por Dios. all the scripture is inspired by God Y ella está inspirada para corregirnos, and is inspired to correct us, para edificarnos, to edify us, para animarnos, to give us the courage, para encaminarnos, to make us go through the right path, a fin de que todo hombre de Dios, so that every man of God, a fin de que toda mujer de Dios so every woman of God esté enteramente capacitado. is wholly capacitated for the word. Dios quiere usarte, hermano. God wants to use you. Iglesia, Dios quiere usarte. Church, God wants to use you. Pero necesitamos conocer su palabra. But we need to know His word. Esto no se trata de argumentos personales. This is not about personal arguments. Esto no se trata de filosofías humanas. This is not about human philosophies. Esto no se trata de carisma. This is not about charisma. Esto no se trata de psicología. This is not about psychology. Se trata del evangelio. This is about the gospel. Es la palabra la que tiene el poder. It's the word that has the power. Nosotros somos solamente portadores de ella. We're just wielders of the word. El poder no está en el predicador. The power is not in the preacher. La unción no está en el predicador. The anointment is not on the preacher. La unción está en su palabra. The anointment is in His word. Esa palabra por la que millones han dado su vida a través de la historia. That word for which millions have gave their lives. Mira lo que dice el verso 4 del capítulo 10. Look what verse 4 from chapter 10 says. Las armas con que luchamos no son de este mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power to demolish strongholds. ¿Qué es lo que tiene el poder? What has the power? La palabra de Dios. The word. Por eso yo lo quiero animar hoy día. That's why I want to encourage you today. No tenga miedo de hablarle a otro de Cristo. Don't be afraid to talk to others about Christ. No importa que sus argumentos sean débiles. It doesn't matter that your argument is weak. Usted me dice, yo no tengo mucho tiempo en el cristianismo. You tell me, I don't have a lot of time in Christianity. A mí me da vergüenza muchas veces hablar a la gente. Sometimes I feel ashamed to talk to other people. Pero dos palabras mal hilvanadas But two words are gonna always be the winners. si son la palabra de Dios, If they are the word of God, van a impactar el corazón del pecador. they're gonna impact the heart of the sinner. Hay quienes me han dicho, pastor, yo hablé con la gente There's some people that told me, Pastor, I spoke with the people y no pasó nada. and nothing happened. Tranquilo, Don't worry. algunos siembran, Some of you put the seed on it. otros después van a regar, Some others are gonna put water on it. pero el crecimiento lo da Cristo. But the growth Usted is deje given caer by la semilla, Christ. You let the seed fall. deje caer la semilla. Let the seed fall. No tenga miedo de hablar de su Señor, Don't be afraid to talk about your Lord. pero no diga lo que escuchó de otros. But don't say what you listen from others. No repita lo que escuchó de otros, Do not repeat what you heard from others sin asegurarse que lo que está diciendo es bíblico. without making sure that what you're saying is Nosotros biblical. no compartimos el mensaje del pastor Miguel Orellana. We do not share the message from the pastor Miguel Orellana. Nosotros no compartimos el mensaje de la iglesia Metamorfosis. We do not share the message from the Metamorphosis Church. El mensaje nuestro es bíblico. Our message is biblical. Nosotros le decimos a la gente, así ha dicho el Señor. We tell to the people, that's the way God said. La palabra de Dios The word of God es la que derriba fortalezas. that which destroy fortresses. No importa It doesn't matter cuánta educación te falte. how much education you're missing. No importa It doesn't matter
cuán educado sea la persona que te va a oír, how educated the other person is. el poder es de Dios. The power is from God. Recuerda las palabras del apóstol Pablo, Remember the words from the Apostle Paul, porque muchos de ustedes because a lot of you no son educados, are not educated. no son poderosos, You're not powerful. no son ricos, You're not rich. pero a los débiles del mundo But to the weak from the world, escogió Dios God has chosen para llevar este mensaje. to carry this message. ¿Cuántos débiles hay acá hoy día? Salud. Y esa sobra. Pensé que se la había llevado el Señor y que empezó la reunión. La palabra está para derribar fortalezas. The word is here to destroy fortresses. Estas fortalezas no son místicas. This fortress is not mystical. Hace un tiempo atrás Some time ago, conocí a una mujer anciana I met an old woman que cuando conversaba con uno that when she spoke with someone, solo miraba a esta área del cuerpo de la persona, Sí, nunca miraba a los ojos. she will only look towards this area of the person. She will never look at you in your eyes. Siempre estaba mirando a la altura del pecho de las personas. She will always look at the chest of the other person. Un día le pregunté, One day I asked her, ¿por qué te no mira la cara cuando conversa con uno, hermana? why you don't look at someone's face when we're talking to you? Me dijo, porque tengo que mirar tu corazón. She told me, because I'm looking at your heart. Yo le dije, señora, usted no es cristiana, usted es bruja. I told her, ma'am, you're not a Christian, you're a witch. Hay gente que no ha entendido esto. There's people who have not understood this. Pastor, tenemos que tener discernimiento. Pastor, we need to have the discernment. A la iglesia Metamorfosis le falta discernimiento espiritual. To the church is missing spiritual discernment. ¿Y cuál es el discernimiento? And what is that discernment? Oh, cuando viene alguien por primera vez, el Señor tiene que mostrarme Oh, con qué espíritu viene. when someone comes for the first time, the Lord has to show me what kind of spirit they have. La Biblia no dice eso. The Bible doesn't say that. Cuando la Biblia habla de discernimiento espiritual, When the Bible speaks about spiritual discernment, habla de discernir entre lo que tú dices y lo que la Biblia dice. it speaks about the discernment of what you say and what the Bible says. Cuando usted se sienta aquí los domingos, When you sit here on Sundays, usted tiene la capacidad de discernir you have the capacity for discernment si lo que le están diciendo es correcto o incorrecto. to notice if what you're being told is correct or is incorrect. Porque usted puede comparar con la palabra. Because you might compare it with a word. Hoy día en las redes sociales Nowadays on social media, tenemos cientos we have expositores. thousands of expositors, Yes. Incluyéndome a mí. including me. ¿Cuántos me han visto en TikTok? Amen. ¿Están compartiendo TikTok? Amen. No estamos pasando los 400, pónganse la pila. Necesito dinero y hay que cubrir las vacaciones. Cientos de personas están hablando de la palabra. Thousands of people are speaking about the word. No tenga miedo de escucharlos, Don't be afraid to listen to them. porque usted tiene la capacidad de discernir Because you have the capacity of discernment. lo que es correcto To discern what's correct y lo que no es correcto. and what is not correct. Ahora, lamentablemente, Now, unfortunately, hay mucha gente there's a lot of people out there, dentro de la iglesia cristiana and even within the church, que tienen esa comodidad en sus vidas, that have that accommodation in their lives. escuchan, They listen, repiten, they repeat, pero no averiguan si lo que le están enseñando es correcto. but they don't try to learn if what is being taught is correct. Y están escuchando gente enseñar estupideces They're listening to people teach about stupidities disfrazados de textos bíblicos. disguised as biblical texts. La palabra de Dios The Word of God es una herramienta is a tool para derribar fortalezas. to destroy fortresses. Verso 5. Verse 5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. Ponga atención a esto. Pay attention to this. El problema no es que lo que dice la gente de afuera. The problem is not what people from the outside say. A mí no me preocupa lo que dicen los mormones. I don't care what the Mormons say. A mí no me preocupa lo que digan los testigos de Jehová. I don't care what the Jehovah Witnesses say. Porque cuando los testigos de Jehová van a su casa, yo sé que usted no les abre. Because when the Jehovah Witnesses go to your house, I know you don't open the door. Yo tampoco. Me neither.
A mí lo que me preocupa What worries me es lo que se levanta dentro de la iglesia. is what is being raised within the church. Las falsas enseñanzas que están saliendo dentro de la iglesia. The false teachings that are growing within the church. El apóstol Pablo lo profetizó. The apostle Paul, he prophesied that Cuando iba de camino a Roma para ir a prisión, when he was on his way to Rome to go to prison, le pidió permiso al capitán del barco para despedirse de los pastores de Éfeso. he asked permission from the captains from the ship to go say bye to the Éfeso. to the Ephesians. Ahora, el capítulo 20 de los Hechos es maravilloso, cuando puedas leerlo. Now the verse 20 from Acts is wonderful. Las palabras de un pastor que va a prisión por el evangelio. The words of a pastor who goes to prison for the gospel. Pero hay un momento del discurso de Pablo But there is a moment in Paul's preaching que me estremece. that gets me shaken. Dice que dentro del rebaño, It says that within the church, dentro del rebaño, within the shepherd, se levantarán lobos vestidos de oveja, wolves dressed as sheep. que intentarán engañar a las ovejas. They will try to deceive the sheep. Y hay muchos de esos todavía. There's a lot of those still. Hay algunos que son escuchados por multitudes. Some of them are being listened by multitudes of people. Están engañando a multitudes. They are deceiving the multitude. Yo tengo hermanos que constantemente me están mandando videos de estos engañadores. I have brothers and sisters that are constantly sending me videos of these deceivers. Y me dicen, mira qué maravilla lo que dijo Dante Gebel. And they tell me, look how wonderful it is what Dante. Mira lo Dante poderoso Gebel del told me. mensaje de Cash Luna. Look how powerful the message from Cash Luna is. Mira la cantidad de gente que se congrega con Joel Austin. Look at the amount of people that congregates with Joel Austin. Lobos rapaces Those are wolves. que están engañando al rebaño. They are deceiving the shepherd. Lo único que me consuela, The only thing that consoles me que el pastor de los pastores is that the pastors of pastors algún día les va a pedir cuenta. someday is gonna ask for those accounts. Mi única responsabilidad frente a ustedes My only responsibility in front of you guys es tener el sumo cuidado, is to have the utmost care no de decirles cosas bonitas, not to tell you pretty things, no de decirles cosas nuevas. not to tell you new things. Por favor, me dirijo a los predicadores de esta iglesia, Please, I'm directing myself to the preachers of que this ya son church. varios. There's a couple of you out there. Ustedes no fueron llamados para decir cosas nuevas. You were not called here to say new things. No se preparen para decirle a la iglesia cosas nuevas. Do not get ready to tell the church something new. No queremos una palabra novedosa. We don't want a new word. Fuimos llamados a repetir lo que dice la palabra de Dios, We were called to repeat what the word of God says, aunque sea cansador. even if it's tiresome. Pablo dice, Paul says, no me cansa repetirle las mismas cosas. I will never get tired of repeating the same things. Yo no fui llamado para traer algo nuevo. I was not called to bring something new. Fui llamado a predicar el evangelio de Cristo. I was called to preach the gospel of Christ. Y debo dar mi vida predicando el evangelio de Cristo. And I must give my life to preaching the word of Christ. No es mi opinión la que importa. It's not my opinion what matters. No es mi criterio lo que importa, It's not my criteria what matters. sino lo que dice la palabra de Dios. It's what the word of God says. Esta es la que derriba argumentos de altivez. This is the one that demolished arguments and every pretension. Hay gente altiva, There's hay gente soberbia. people who are sober. Dentro de la iglesia hay gente soberbia Within the church, there's people who are sober. que cree que su opinión That apparently they believe that their opinions es más importante que la propia palabra de Dios. are way better than the word of God. A esa gente le tenemos que hablar claro. To those, we must speak very clear. Déjeme terminar esto. Allow me to finish this. Yo quiero ver una iglesia próspera. I want to see a prosperous church. Yo quiero ver una iglesia bendecida I want to see a blessed church en todas las áreas de su vida. in every area of their lives, No solo en la vida espiritual, not only in the spiritual life, sino también en la vida familiar. but also within the family life. Y déjeme decir algo
déjeme hacer un paréntesis. And allow me to make a parenthesis in here. Por favor, déjeme hacer un paréntesis aquí. Please let me do a parenthesis in here. No se esfuerce por tener una familia perfecta. Do not tire yourself to have a perfect family. No trate de tener una familia perfecta. Don't try to have a perfect family. No existen las familias perfectas. Perfect families do not exist. Esfuércese por tener una familia feliz. Now you try harder to have a happy family. Y una familia feliz And a happy family es la que ha puesto a Cristo al centro de su vida. is the one who placed God in the center of their lives. Si quiere una familia próspera, If you want a prosperous family, acérquese a la palabra. get closer to the word. Si quiere tener una vida próspera, If you want to have a prosperous life, acérquese a la palabra. get closer to the word. Mira lo que dice la palabra. Look what the word says. Bienaventurado. Bienaventurado. Feliz. Happy. El hombre The man que dejó los malos caminos who left the bad roads y a los malos amigos and the wrong friends, y en la palabra del Señor and in the word of God, medita de día y de noche. he meditates day and night. ¿Cuántos meditan en la palabra del Señor antes de dormir? How many of you meditate in the word of God? before ¿Cuántos you go to son sleep? capaces de apagar un ratito el celular y meditar en la palabra del How Señor? many of you are able to turn off your phone and meditate in the word of God? ¿Saben lo que Dios está diciendo en tu vida? Do you know what God is telling your life? A lo mejor los argumentos de altivez no están en otros. Maybe their arguments, the other arguments is within someone else. A lo mejor están en mí. Maybe it's within me. Es a mí que tiene que hablarme la palabra. It's to me, to you, to who you have to speak about the word. ¿Existe la guerra espiritual? There is spiritual wars. Esta guerra sí. This word, yeah. Una This guerra word, de yes. argumentos bíblicos contra el ateísmo. Yes, there is a word of empty arguments against the atheism. Una guerra A war contra aquellos que se burlan del Evangelio. against those who mock the gospel. En mi país en este minuto hay una tremenda bulla. Right now in my country, there's a lot of manifestation. En mi país hay un festival muy famoso de la canción que se llama el Festival de Viña del Mar. There's a very popular festivity that is called Viña del Mar. Me han invitado un par de veces a cantar, yo no he querido. I have been invited to sing a couple times. I do not want to. Y hay un humorista chileno And there's a humorist from Chile. que es hijo de pastores. He is son of pastors. Y toda su rutina consiste And his whole routine consists en reírse de la forma en que los evangélicos vemos la vida. in making fun about how the evangelists see the life. Comenzó como algo muy sutil, algo muy suave, It started as something very soft, pero hoy día ya se ha puesto ofensivo. but nowadays it's getting offensive. Algunos pastores levantaron armas. Some pastors rose weapons. Estos días se hizo un concilio de pastores para atacar al humorista. Nowadays there was like a meeting of pastors to attack the humorist. La guerra no es contra la persona, The war is not against the person. la guerra es contra los argumentos. The war is against the arguments. ¿Qué tú piensas? ¿Qué dice la palabra del Señor? What do you think? What the word of God says? Si estamos en guerra todavía, Yes, we're still in a war, pero una guerra bíblica. but it's a biblical war. Ármate y llénate del conocimiento de la palabra de Dios. Get yourself armed and get ready to understand the word of God. Hay mucho que enseñar todavía. There's a lot of things to teach still. Hay mucho que predicar todavía. There's still a lot to preach about. Hay muchas fortalezas que derribar todavía. There's still a lot of fortress to destroy, No en el mundo, not in the word, sino dentro de la iglesia. but within the church. Y nos faltan soldados. And we're still lacking of soldiers. La mies es mucha. La viña es mucha. The vines are wide. Los obreros son pocos. The workers are little. Necesitamos obreros en la viña. We need workers on the vine. Necesitamos soldados armados para combatir. We need armed soldiers to fight. Necesitamos seguir predicando el Evangelio. We still need to preach the gospel. Que cuando Cristo venga, So when God comes,
nos encuentre predicando. Amén. Cierre sus ojos, por favor.